Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my excellent student, how are you today? I hope you all doing great today. Okay, before we start our class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, let me introduce myself. My name is Ananda Putri Fauzia and you can call me Miss Putri. And today we are going to learn about asking and giving direction at school. But before that, please read the learning outcomes and the learning objectives. Have you ever felt lost at school? Maybe you need to find the canteen, the library, or maybe the teacher office. Nah, today I will teach you how to ask for and give direction at school. First, asking and giving direction at school adalah cara untuk bertanya dan memberikan petunjuk arah di lingkungan sekolah dalam bahasa Inggris. Nah, before we learn about how to ask and give direction, let's learn about some important vocabulary. Check it out. Here's our some places at school. Canteen, kantin. Library, perpustakaan. Hall, aula. Laboratory, laboratorium. Classroom, ruang kelas. Toilet, toilet. Principal office, ruang kepala sekolah. Move to the action verb. Turn left, belok kiri. Go straight, jalan terus. Stop, berhenti. Turn right, belok kanan. Next, preposition of place. Beside, di sebelah. In front of, di depan. Between, di antara. Nah, tujuan dari asking and giving direction ada 3 nih. Yang pertama tentu saja bertanya lokasi suatu tempat di sekolah. Dan yang kedua memberikan arahan yang tertata untuk teman, guru, atau bahkan tamu yang mengunjungi sekolah kita. Dan yang terakhir tentu saja memahami arahan dengan benar. Lalu bagaimana sih cara bertanya arah yang baik itu? Di sini saya akan menjelaskan 2 step bertanya yang baik. Yang pertama adalah greetings atau salam. Jadi ketika kalian ingin bertanya suatu tempat kepada teman kalian atau bahkan orang asing, maka kalian sebaiknya menggunakan greetings atau kalimat salam. Nah, contohnya seperti excuse me, hello, or etc. Second, phrases for ask direction. Jadi step yang kedua yaitu kalimat pertanyaan arah. The first, using modals, menggunakan modal. Nah, di sini Miss Putri memberikan 3 contoh kalimat nih. Yang pertama, could you tell me how to get to canteen? Number second, can you show me the way to canteen? And the last, would you give me direction to go to the canteen? Inti dari ketiga phrases ini itu menanyakan letak di mana sih kantin itu, namun dengan 3 model yang berbeda. Second, using question word. Jadi, model yang kedua yaitu menggunakan question word. Nah, di sini Miss Putri ada 3 contoh kalimat nih. Yang pertama, where can I find the toilet? Or yang kedua, how do I find the toilet? Or maybe the last, what's the best way to get to the toilet? Jadi inti dari kalimat-kalimat ini adalah menanyakan di mana sih letak toilet. The last, using interrogative sentence. Jadi model yang terakhir yaitu menggunakan interrogative sentence. Di sini Miss Putri ada 2 contoh, yaitu yang pertama, is there a toilet around here? Apakah ada toilet di sekitar sini? Atau yang kedua, do you know where the toilet is? Apakah kamu tahu di mana toilet? Jadi, kalian bisa menggunakan 3 model-model tersebut untuk menanyakan letak suatu tempat. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara memberikan arahan yang baik itu. Di sini ada 2 situasi. Yang pertama, ketika kalian tahu letak arah tersebut, maka kalian bisa menggunakan beberapa phrases di atas. Contohnya, go straight ahead, turn left or turn right,
It's next to the classroom. It's across from the canteen. It's between the library and the toilet. Jadi, ini adalah phrases yang digunakan ketika kalian ingin memberikan arahan. Namun, jika kalian tidak tahu di mana tempat tersebut, maka kalian bisa menggunakan beberapa phrases di atas. Contohnya, I'm sorry, I don't know where the place is. Or, sorry, I'm in a hurry. Or maybe, sorry, I don't know the place either. Maybe you can ask someone else. Nah, jadi jangan ditinggal kabur ya. Kalian bisa menggunakan kalimat di atas. Here's the example, the dialogue of asking and giving direction. Hi Monita, can you tell me where the teacher room is? Just go straight, walk past the science laboratory and the library, turn left, go straight down, the teacher's room is beside the canteen. Now, time to practice. Jadi, Miss akan bertanya ke kalian menggunakan beberapa phrases yang udah Miss jelaskan tadi, dan kalian harus menjawabnya dengan phrases yang udah Miss jawabkan tadi, oke? Excuse me, how can I find the library? No, try again. Excuse me, how can I find the library? Good job! Okay, that's all for our material today. I hope you can enjoy it. If you have any question, feel free to ask me later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you!